वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया अली। होस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और इसके साथ साथ फैज़ टीवी पे आप उनका प्रोग्राम देखते हैं, शाम फैज़। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत प्यारी सी होस्ट हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी नाज़िया, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। प्रिंट मीडिया से आपने स्टार्ट किया जी और लिखने लिखाने का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ किस तरह आना हुआ? देखें, थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से लोगों के लिए भी मोटिवेशनल लाइफ जर्नी हो जाती है, उसमें आगाज़ में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जब इंसान की डायरेक्शन और सोच सेम चल रही होती है, उसका इंतखाब करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए ये फील्ड, मीडिया की फील्ड, बीइंग अ मिडिल क्लास जो बैकग्राउंड था, उसकी बानिस्बत एकदम से इसमें आ जाना बहुत हादसाती तौर पर था। हो सकता था कि मैं अगर अपनी फैमिली से कहती या मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं की जाती, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको आगाज़ में आपने ही कह दिया और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि मैं अपने आप को कलम का सिपाही कहती हूँ, और इस कलम की वजह से ही मुझे पाकिस्तान की बेटी का खिताब भी मिला। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि बचपन में मुझे उस्ताद बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। मैं अगर बात करूं हकीम मोहम्मद सईद मरहूम की, मसूद अहमद बरकाती मरहूम की, कि जो बचपन में जो पॉलिश किया जाता है लिखने के लिए, तो बच्चों की स्टोरीज जब मैं खुद बचपन में अपने लिखा करती थी, नौनिहाल में बहुत सारी जगह पर, तो इस्लाह हो जाती थी। जी बिल्कुल। उस वक्त सिर्फ यही था कि बच्चों की स्टोरीज, क्योंकि बचपन में इंसान और कर भी कह सकते हैं, बस ये था कि हाँ, मैं लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन में ही डायरी भी लिखा करती थी मैं। लाइफ पे ये नहीं मालूम था कि मैं फाइटर पायलट बनना चाहती थी, वैसे जो ख्वाहिश होती है इंसान किसी को बताता है, लेकिन जो हमारा डिसीजन मेकर होता है फाइनली अल्लाह ताला, जब वो जो फैसला करता है वो बहुत अलग होता है। उसने मुझे लाइफ के लिए एक फाइटर के तौर पर सबके सामने लेकर आना था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइट जिस तरह से मैं करके आज आपके सामने जब बैठी हुई हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, अब उस स्टेज पर आ चुकी हूँ कि जहाँ पर फैसले मैं खुद से कर सकती हूँ। जब इंसान मेहनत कर लेता है तो उसी चीज के अंदर फैसले खुद से करने की नौबत आ जाती है। तो ये बहुत बस जरूरी है, बिल्कुल उसमें अच्छा देखिए, लाइफ के अंदर ये हुआ कि जब इंसान स्टूडेंट होता है और जब पेरेंट्स एक शेल्टर होते हैं इंसान पर, तो उस वक्त उसको नहीं मालूम होता, वो लाइफ ऐसी होती है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हर चीज है। लेकिन जब मेरे फादर की सडनली डेथ हुई है, और मेरा कोई भाई भी नहीं था, मेरी एक सिस्टर, और सिस्टर भी ऐसी मुझसे 8 साल बड़ा होने के बावजूद, लेकिन ये समझ लें कि वो बिल्कुल घर में रहना और सिर्फ यानी कॉलेज ही जा रही हैं, उसके अलावा कोई चीज नहीं है उनको, यानी इतना नहीं था कि वो बाहर जाकर कुछ करे। और मेरे साथ ये था कि या तो अल्लाह ताला की तरफ से, जिस तरह मैंने कहा कि मेरे लिए कुछ सोचा हुआ था, उसी तरीके से मैं अपनी हर चीज में, हर इंटरव्यू में, नाजरीन भी ये जानते हैं कि मैं हमेशा एक नाम लेती हूँ, वो है मेरे फादर का। ऐसा लगता है कि उन्हें या तो मालूम था कि उनको दुनिया से इतनी जल्दी जाना है। हर चीज में हमारी कहा जाता है ना कि हमारी यहाँ बेटियों को बड़ा अवॉइड किया जाता है। मेरे फादर के लिए मैं ये कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से बचपन से जितनी मोहब्बत की, जितना स्पेस दिया मेरी बड़ी बहन को भी। लेकिन फिर वो शौक और पैशन की बात आ जाती है, जब उन्होंने मुझे आगे मोटिवेट किया, जब उन्होंने हर चीज पे कहा कि नहीं तुम बेटी नहीं मेरा बेटा हो, तो यानी बहुत सारी चीजें वो चेंज आता चला गया। स्पेशली जब आगाज हुआ था लाइफ का, तो जो हमारे यहाँ बाद में कहा जाता है कि भाई इसने जीन्स और शर्ट क्यों पहनी हुई है, मैं अपने फादर के साथ बचपन से सब कुछ करती थी। हमारे यानी कपड़े सेम होते थे, जैसे बेटे के साथ होते हैं मर्दों के, तो वो उस तरह से एक बेटी के साथ हुआ। रिस्ट्रिक्शंस इतनी उन्होंने आपके ऊपर नहीं लगाई थी, और हमेशा ये कि तालीम के हवाले से भी और काम के हवाले से कभी आपको मना नहीं किया। अच्छा उस्मा, इसमें जहाँ फिर मैं लिखने के आगाज की बात करती हूँ ना, जब इंसान, मेरा मानना ये है कि कलम से जब जो लोग वाबस्ता होते हैं वो इमोशनली यहाँ बहुत ज्यादा अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मेरे ऊपर जब ये क्राइसिस आते चले गए, तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कोशिश कर रही थी कि यार अब लाइफ को किसी तरह से सेट करना है और कंटिन्यू भी करनी है, एजुकेशन भी, घर को भी चलाना है, बहुत सारी चीजें एकदम से आ गई। अच्छा, जब ये किसी की भी लाइफ में इंसिडेंट्स कोई सा भी आता है, और मैं इसीलिए मैं आप सबको भी शामिल करती हूँ साथ में, कि उस वक्त बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपने परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होना। लेकिन वो सिर्फ उसी वक्त की बात होती है, उसके बाद सब गायब हो जाता है।
اور وہ جو پین ہے وہ لے کے اس لائف کے ساتھ اور سروائیو کیسے کرنا ہے یہ سب اسی وقت آپ سب نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. خود کرنا. تو میں نے صرف کوشش کی، یہ ہوتا تھا میرا ڈیلی نیوز پیپر دیکھ رہی ہوں یار کچھ ہے میرے لیے، اچھا وہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایجوکیشن، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، سی وی میں لکھ کے کیا بھیجوں گی. میں نے صرف کالم کا آغاز کیا، لکھنا شروع کیا. اور وہ جب میں نے آغاز بھی کیا، جب پیپرز میں لگا، بہت بڑے، میں اس وقت لیڈنگ اداروں کی بات کر رہی ہوں نیوز پیپر کے، لکیلی کہ مجھے وہاں سے کال آ گئی اور وہاں میری جاب ہو گئی. اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو کر دی. 2nd پوزیشن ہولڈر ہوں میں سٹی میں، جو کہ میں نے خود اپنی، مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. اور اس وقت اپنے فادر کو بھی بہت زیادہ مس میں نے کیا کہ یعنی اتنی بڑی ایک چیز ہوتی ہے اچیو کرنا اور پھر خود سے کرنا، کیونکہ میں نے کبھی تصور اور اگر وہ ہوتے تو وہ بھی آپ کی اس خوشی کو شیئر کرتے ہیں. بس اس کے بعد ہی جس طرح آپ بول رہی ہیں نا کہ پرنٹ میڈیا سے کس طرح سے ہوا، تو انہی کا چینل بھی تھا، پھر وہی نیوز پیپر پرنٹ میڈیا کی جو ادارہ تھا اسی کے پھر میں نے پروگرام ہوسٹ بھی کیے. اور پھر فیلڈ میں سب سے بڑی بات کہ جرنلزم، کیونکہ وہی سارا لکھنے کا چل رہا تھا، کس طرح میں حادثاتی طور پر وہ چیزیں ہوتی چلی گئی جو مجھے کریز تھا ایک، یعنی بہت زیادہ اسکرین کا تھا کریز. اور شوبز کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے، اور مجھے ابھی تک بہت آفرز آتی ہیں، دیکھیں ابھی بھی بتا رہی ہوں مجھے ماڈلنگ یا ایکٹنگ ابھی نہیں کرنی، اور اس سے پہلے بھی کی. میں شکر یہ ادا کرتی ہوں کہ میں نے جو کام بھی کیا نا وہ پسند بہت کیا گیا، وہ ہائی لائٹ بہت ہوا، اس میں کامیابی بہت ملی. اور جبکہ میں جاب سمجھ کے کر رہی تھی اس وقت، یہ تھا کہ میں میڈیا میں کام کر رہی ہوں. شوبز کا جو ہوتا تھا نا، وہ جسے کہا جاتا ہے چوکے چھکے لگ گئے، کہ وہ میرے لیے ایک پارٹ ٹائم جاب بھی ہوتی. نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ جب ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں تو obviously پھر آپ کو آفرز بھی آتی ہیں، آپ کو کام کی اپرچونٹیز نظر آتی ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے اپنے بے شمار انٹرویوز میں یہ بات بتائی ہے کہ میرا سب مذاق اڑاتے تھے بچپن میں. جب میں اپنی فرینڈس کو دکھاتی تھی، ہمارے بہت بڑے میگزینز ہیں سارے جو ابھی تک آ رہے ہیں، اچھا میں بچپن میں وہ دکھاتی تھی سب کو، میں کہتی تھی یار اس پہ میری پکچر آئے گی، سب ہنستے تھے کہ کہاں سے آئے گی، کہاں سے آئے گی. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کا کوئی بڑا ایسا میگزین نہیں ہے جس پہ میرا ٹائٹل یا کور انٹرویو میرا نہ لگا ہو. اور میرے پاس پوری میری لائبریری ہے کلیکشن کی، جس میں اوورسیز، یعنی صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہی، انٹرنیشنلی، پاکستان سے باہر، کیونکہ مجھے بہت شوق تھا میرا نام ہو، میری پکچر ہو، یہاں پہ ہو، یعنی بہت زیادہ تھا. اسکول میں کچھ ہو رہا ہے تو میں جا کے، ٹھیک ہے اچھا یہ پیپر میں لگے گی، تو میں جا کے بیٹھ جاتی تھی. اسکول کے میگزین میں بھی پکچر لگا رہی ہے، بہت زیادہ خوش. لیکن وہی ایک انسان کا پیشن ہو اور آپ کو اپنی ڈائریکشن پتا ہو کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو پھر راستے اللہ تعالیٰ بھی آسان کرتا ہے. نازیہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے یہاں پہ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں پروگرام میں. نازیہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اسٹے ود اس.